अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम अहबाब सब खैर अफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है तमाम मफाद और बलिया से सबको महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और हमारी वीडियो शेयर किया करें और लाइक किया करें। अल्लाह तबारक व ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज मैं आपको सूरत मुल्क की फजीलत सुनाने जा रहा हूँ। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, जो सूरत मुल्क को रोज़ाना पढ़ता है उसको अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में ले जाता है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सूरत मुल्क की तलावत रोज़ाना किया करो। और आज मैं आपको सूरत मुल्क की तलावत सुनाने जा रहा हूँ। आप सम्मा ज़रूर फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نظير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور
अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही यहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम वजअल लकुमुस-समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून कुल हुवल्लज़ी ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपको सूरह मुल्क की तिलावत सुनाई और आपने समाअत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पढ़ना और आपका सुनना अल्लाह ताला अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे भाइयों, गाना बजाना हर कोई शेयर करता है और कुरान मजीद को मुसलमान ही शेयर करते हैं। आपसे गुजारिश है, आप मुसलमान हैं और हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें और इसको ज़रूर सुनें। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।